नई टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन कर दिया है। फिर ज़राए तब्दील हो गए हैं, फॉरेन पॉलिसी के इजहार के ज़राए मुख्तलिफ हो गए हैं। पहले कहाँ ट्विटर हुआ करता था। अब स्टेट डिपार्टमेंट वाले मुझे कहते थे कि हम तैयार रहते हैं कि अभी कोई ट्वीट आया सदर ट्रंप की तरफ से और हमें रिएक्ट करना पड़ेगा, और कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये एक नई चीज है जिससे हमें डील करना पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो अब ट्वीट बहुत बाकायदगी से करते हैं, और कुछ मैंने भी शुरू कर दी है। फेसबुक, अब आप देखें कि हम फेसबुक से हम कनेक्टेड हैं, और माशाअल्लाह कोई 70 से ज्यादा मिशंस, माय लास्ट इंफॉर्मेशन वाज कि उनको ब्लू टिक भी हमने करवा दिया था। एंड जो मैंने और फॉरेन सेक्रेटरी ने मिलकर जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेसर किया था, तो इट वाज बीइंग स्ट्रीम्ड लाइव टू 70 मिशंस। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल है जो पहले मुमकिन नहीं था। इंस्टाग्राम, ये सब वो टूल्स हैं जो पहले हमें दस्तयाब न थे, और आज हम इनसे आरास्ता भी हैं और इनसे मुस्तफीद भी हो सकते हैं। मैं आपकी तो नहीं, मैं अपनी बात करता हूं। मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल अनपढ़ था एज फार एज डिजिटल टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, सोशल मीडिया का ताल्लुक है, द पावर ऑफ सोशल मीडिया। मैं बिल्कुल इसकी वुसअत, इसकी अहमियत से बिल्कुल ना वाकिफ था। राइट अप टू 2014, 2014 में मुझे एक्सपोजर आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ, और मुझे एहसास हुआ कि ये इसकी अहमियत क्या है। और उस अहमियत को जांचते हुए फिर मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया और उस ट्रांजिशन में आया। आई एम अ डिफरेंट जनरेशन, माय सन इज मोर सेवी देन आई एम ऑन दीज थिंग्स। लेकिन कोविड-19 ने जहां दुनिया को हिला दिया है, गवर्नेंस के अंदाज को भी वो तब्दील कर रहा है और कर जाएगा। ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है, ये अपने असरात यकीनन छोड़ के जाएगा, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं आप देखेंगे कि वो तब्दील होंगी इसके इख्तिताम पर। अब one thing that I think this pandemic will do in my view is कि ये जो डिजिटलाइजेशन का जो रफ्तार थी उसको यकीनन एक्सेलरेट कर देगा। दिस इज माय व्यू। और जो हमारी हिचकचाहट थी वो दूर हो जाएगी, बिकॉज मजबूरन सोशल डिस्टेंसिंग हो चुकी है। हम उस तरह से मिल नहीं पाते। अब आप देखें इस वक्त फॉरेन ऑफिस की जो अटेंडेंस है फॉर रीजंस टू प्रोटेक्ट आवर ऑफिसर्स, हमने थिन आउट कर दी है। लोग घरों से बैठ के काम करते हैं। एज रिक्वायर्ड एडिशनल सेक्रेटरीज को यह अख्तियार दिया गया है कि वो हस्ब जरूरत किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, कैसे रोटेट करना है, वो ऐसा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू चैलेंज। अब आप ये देखें कि आज से चंद माह पहले मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि हमारी कैबिनेट मीटिंग्स जो हैं और हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स हैं उसमें हम डिजिटली कर रहे होंगे, एंड वी विल बी डिजिटली कनेक्टेड टू द प्रोविंसेस, टू द चीफ मिनिस्टर्स, और हम इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे होंगे जिस अंदाज में आज हम कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड दे विल कंटिन्यू टू चेंज। बट इन द फॉरेन ऑफिस we were of the view and we are of the view कि हमें इस दफ्तर को पेपरलेस करना है। हमने इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, और हमने फॉरेन ऑफिस को न सिर्फ पेपरलेस करना है, इसको हमने डिजिटलाइज भी करना है। मेरी राय में इस कोविड-19 के बाद न सिर्फ एथिक्स बल्कि वर्क कल्चर जो है उसमें भी आपको नुमाया तब्दीली दिखाई देगी। एंड वी कैन ऑल use this modern technology
in our personal and professional lives. तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी कोई आफत आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो उस क्राइसिस में तब्दीली भी आती है, और वो क्राइसिस जो है वो इनोवेशन को जन्म देता है। वो क्राइसिस जो है वो तब्दीली का जरिया बन जाता है और नए आइडियाज जो हैं वो इमर्ज करते हैं। ये तारीख बताती है, आप उठा के देख लें। मिसाल के तौर पर इसी दफ्तर को लीजिए, जब कोविड-19 का ये सिलसिला शुरू हुआ और स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज का दबाव हम पर पड़ा, तो हमें मजबूरन सोचना पड़ा कि हम किस तरह रिस्पॉन्ड करें इफेक्टिव तरीके से। तो हमने क्या किया, हमने यहां क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर का इजरा किया, जो कि 24/7 जो है वो काम कर रहा है, राउंड द क्लॉक इंफॉर्मेशन दे भी रहा है, इंफॉर्मेशन ले भी रहा है। ये मेरे साथ पहलू में बैठे हैं मौज़म, ये बता सकते हैं कि कितनी मीटिंग्स ये मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से कर रहे हैं जस्ट टू ब्रिंग दी स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज बैक। कितना बड़ा चैलेंज है, जिससे तकरीबन 40,000 के लगभग हैं, एंड द नंबर्स विल कीप ग्रोइंग एज टाइम पासेस बाय। तो हमने इनोवेट किया इस जरूरत को सामने रखते हुए, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी enabled us to do so. इसी तरह आपने सुना होगा, अखबारात में पढ़ा होगा, हमने अभी एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम कॉल्ड एहसास उसको लॉन्च किया है, एंड दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड डिजिटली, और डिजिटल कनेक्शन के जरिए हम 144 अरब 12 मिलियन हाउस होल्ड्स को, द पोरेस्ट ऑफ द पोर, उन तक एक शफाफ तरीके से हम पॉलिटिकल लाइक्स और डिसलाइक्स से मुबर्रा होकर अगले 3 हफ्तों में इसको पहुंचाने का इरादा रखते हैं। Was that possible? Without this digital technology ये मुमकिन न था, लेकिन आज मुमकिन हो रहा है, और लोगों का एतमाद उसकी ट्रांसपेरेंसी पर और उसकी शफाफियत पर बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप डील करते हैं बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से, और जैसे मैंने पहले गुजारिश कर रहा था कि 9.6 मिलियन है हमारी डायस्पोरा, और उनकी एक बहुत दरीना ख्वाहिश है कि उनको वोट का अख्तियार दिया जाए। अब वो ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? डिजिटल टेक्नोलॉजी मेरी राय में ये मुमकिन कर सकती है, और इंशाअल्लाह हम इसे ऐसा करेंगे। अब उसमें आप देखिए कि ये हमारी जो कम्युनिटी है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, थ्रू दिस टूल वो कितनी कनेक्टेड फील करेगी, कितनी एम्पावर्ड फील करेगी। वो तबका, वो पाकिस्तानी तबका जो आज हमारे मुल्क को अपनी रेमिटेंसेस के जरिए चला रहा है, आज जो उनकी जो रेमिटेंसेस हैं वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से कुछ ज्यादा ही है, कम नहीं। तो वो तबका, वो उसको एहसास शमूलियत मिलेगा, और कैसे मिलेगा? थ्रू दिस न्यू टेक्नोलॉजी, और इंशाअल्लाह इसको हमारा पुख्ता इरादा है कि थ्रू रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको हम पाया तकमील तक पहुंचाएं। चुनाचे आज आई एम लॉन्चिंग this digital app called FM Direct, और इस वक्त जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आई एम कनेक्टेड टू 62 countries, 65 missions in different continents, different time zones. That was not possible without
डिजिटलाइजेशन, और ये आज मुमकिन है, हुआ है. And I invited specially Chairman Nadra to be here with us. I wanted to thank you, sir, for your help in making this possible. Without your contribution, without your help, this would not have happened. So the Foreign Office acknowledges your contribution and thanks you for that. यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि जहाँ मैं चेयरमैन नादरा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं दो और लोगों को मेंशन करना चाहूँगा. मैं जो मेरे डायरेक्टर हैं फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफिस के, मुस्तफ़ा रबानी, आपको और आपकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहूँगा. और इस वक्त तशरीफ़ फरमा नहीं है तौसीफ़ अब्बासी, जिन्होंने नादरा की जिंदगी हराम की थी टू मेक दिस ऐप अ रियलिटी. ही इज नॉट हियर टुडे. मैं उनको भी उनकी एब्सेंस में एक्नॉलेज भी करना चाहूंगा और उनका शुक्रिया भी करना चाहूंगा. नाउ व्हाट इज दिस FM डायरेक्ट? व्हाट इट इजंट, लेट मी स्पेल इट आउट. व्हाट इट इजंट, ये ऐप पर्सनल इश्यूज उठाने के लिए नहीं है. ये ऐप फेवर्स सीख करने के लिए नहीं है. ये ऐप शिकायतों के अंबार लगाने के लिए नहीं है. ये बैकबाइटिंग ऐप नहीं है. ये चुगली की ऐप नहीं है. ये हमें ज़हन नशी कर लेना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. और मैं अर्ज करना चाहूंगा, इसका ऑब्जेक्टिव मेरी नजर में और जिस स्पिरिट से मैं ये ऐप इंट्रोड्यूस आपकी खिदमत में कर रहा हूं वो ये है, दिस इज फॉर फ्रेश आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और कोविड-19 के बाद की जो दुनिया सामने आएगी, हो सकता है वी माइट बी एंटरिंग अ न्यू एरा. I cannot predict the future. You can't predict the future because there's so much unknown and uncertain at the moment. So we really do not know how things unfold in the weeks and months ahead. लेकिन तब्दीली यकीनन मुझे दिखाई दे रही है. On top of that, in my view, it provides an opportunity, particularly to younger officers, to stand out and be recognized. Recognition कैसे? अपनी इंटेलेक्ट के बलबूते पर, अपनी कॉम्पिटेंस के बलबूते पर लोग नुमाया होंगे, चेहरे नुमाया होंगे, उनकी कारकर्दगी नुमाया होगी. और आज हमें जब हम जांचते हैं, जब आपके सीनियर्स जांचते हैं, आपकी ACRs दिखते हैं, आपकी पोस्टिंग का प्लान बनता है, तो हम किस अंदाज में जांचते हैं? आई थिंक हियर देयर इज अ न्यू टूल टू मॉनिटर, टू असेस एंड एवैल्यूएट पीपल कि कौन कितने लोगों को तो आप देख ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, तो कैसे करेंगे आप? But here is an opportunity to get to know people and to see who is performing how. अब हमने कुछ चीजें की. मैंने दफ्तर खारजा में सिंस आई टुक ओवर, अब तकरीबन 2 साल के करीब होने वाले हैं, जिससे कि कोशिश ये थी कि हम अपने इस दफ्तर की कारकर्दगी को बेहतर करें. और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बेहतरी आई है और उसको रिकग्नाइज किया गया है. मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और आपको ये खुशी होगी सुनकर कि कैबिनेट में वजीर आजम ने खुद और कैबिनेट ने एक मर्तबा नहीं, 1 से ज्यादा मर्तबा फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी को सराहा है. और आज मैं पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिक्स करता हूं, तबादला ख्याल होता है. सब समझते हैं कि इस वक्त हमारी सिविल सर्विस में अगर कोई सर्विस स्टैंड आउट कर रही है तो वो आपकी फॉरेन सर्विस है.
اور مجھے آپ پر, آپ سب پر, اس ساری ٹیم پر بے حد فخر ہے, اور میں اس کو آپ کی قابلیت کو میں اس کو اکنالج بھی کرتا ہوں, اور آپ کو اس کو سراہتا بھی ہوں, اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا خوب سے خوب تر کی تلاش کی طرف چلتے رہیں. سو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو ہیو اے فورن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل. واٹ واز دا نیڈ فار دس کاؤنسل؟ کیا ہمارے پاس اچھے آفیسرز کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ہمارے آفیسرز نالجبل نہیں ہیں؟ بالکل نہیں, نالجبل ہیں. ان کی گرومنگ زبردست ہوئی ہے اور ہوتی چلی جائے گی. تو پھر ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے میں نے محسوس کی کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس, اور ہمیں اپنے ان منجھے ہوئے سفارتکاروں سے بھی ان پٹ لینا چاہیے جو ہمیں دستیاب ہیں, اور ہم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں. وی ڈونٹ پے دم, دے کم, وہ گریٹس آ کے اپنا وقت دیتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں, ہمیں اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنے تجربات سے بتاتے ہیں کہ ہاں جب میں تھا تو ایسا ایک واقعہ ہوا تھا, ہم نے اس کو اس طرح ڈیل کیا تھا. سو وی لرن فرام دیئر ایکسپیرئنس. اس کے ساتھ ساتھ دیر از اے تھنگ کالڈ انسٹیٹیوشنل میموری, اور وہ انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں. فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے ہمیں دستیاب ہوتی ہے, اور صرف اس میں ہمارے اس پہ کم از کم تو کتنے 5-6 ریٹائرڈ فورن سیکرٹریز, اف ناٹ مور, اس میں فورن سیکرٹریز ہیں. مجھے کئیوں کے ساتھ تو شرف رہا ہے کام کرنے کا. تہمینہ از دیر, سلمان بشیر صاحب از دیر, یہ جیلانی صاحب وہاں ہیں, صادق ہیں وہاں. ان سب نے میرے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے, اور اب پھر انہوں نے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے, قاضی صاحب ہیں, بہت سے لوگ ہیں, بہت نمایاں سفارتکار ہیں, اور ہم ان سے جب بھی کوئی کرائسس کی صورتحال آئی, جب فروری 2019 میں ہم پہ جارحیت ہوئی, تو پھر ہم نے ان سے ہم نے رابطہ کیا, ان سے آگاہی حاصل کی, اور ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اکیڈیمیا سے لوگ بھی اس میں شامل کیے. وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ فورن آفس کی تو اپنی سوچ ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ باہر کی دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھتی ہے, وہ ہمارے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہیں, ہمارے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے, اور انہیں بھی انکارپوریٹ ہم نے کیا. ایک اور چیز جس کا ہم نے آغاز کیا, اس کو میں نے نام دیا ہے کافی مارننگز ود دا فورن منسٹر. اور ہم مختلف واکس آف لائف کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, وہ آتے ہیں. یہ ہماری جو لائبریری ہے, وی میٹ اوور دیئر, وی ڈسکس ایشوز. ہم ایک ٹاپک لے لیتے ہیں, اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں, اور ایک ان این انفارمل سیٹنگ, ان اے فرینڈلی سیٹنگ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, اور ہم اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فورن آفس کے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور فورن آفس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے اس ان پٹ کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور اسی جذبے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے یہاں فورن آفس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ایک نئی ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے. ایک ایسی ویب سائٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے جو کہ یوزر فرینڈلی ہو, ایکسیسیبل ہو اور انفارمیٹیو ہو, تاکہ ہم اس کو اور ان اقدامات کو پبلک ڈپلومیسی کا ذریعہ بنائیں. اور آج ہمیں شاید پبلک ڈپلومیسی کی اہمیت کا شاید وہ اندازہ نہیں ہے جو ہمیں ہونا چاہیے. یہ میرا تاثر ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ ابھی بھی جو پبلک ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں, جو کلچرل ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں پاکستان میں اس کی ابھی تک اس کی وہ سوجھ بوجھ, اور ہم نے اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا اپنے میسج کو, اپنے امیج کو امپروو کرنے کے لیے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. پھر ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, فورن ریلیشنز کمیٹیز ہیں,
سینٹ کی ہے, نیشنل اسمبلی کی ہے, اور وہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں فورن پالیسی پہ رائے رکھتے ہیں, اظہار کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اسی کمرے میں, میں ان کو گائے بگائے وہاں پہلے بلاتے تھے, میں نے کہا یہاں آئیے, یہ دفتر آپ کا ہے, اور ان کو میں دعوت دیتا ہوں اور ان کے میں خیالات سنتا ہوں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے انپٹ بھی لیا جائے. اور میری یہ ایماندارانہ رائے ہے کہ فورن پالیسی کے لیے ایک بائی پارٹیزن اپروچ ضروری ہے, کیونکہ فورن پالیسی کے جو یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی چپ, اور پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں دورست ہوتے ہیں. تو یہ نہیں, حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, ان کی میعاد تو ایک قلیل مدت کی ہوتی ہے, ہمارے سسٹم میں 5 سال کی ہے, لیکن فورن پالیسی کا تو امپیکٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو اگر اس میں ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہو, اور ان کمیٹیز میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں, سرکار کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنا ہم نے انٹروڈکشن بڑھایا ہے, اس سے اسمبلی میں جوائنٹ ریزولوشنز میں ہمیں فائدہ ہوا ہے, کشمیر کے سلسلے میں اور ایشوز پہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. اور پھر وی آر اے ڈیموکریسی, اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پارلیمنٹری ساورنٹی کو تسلیم کرتی ہے, اور کرنا بھی چاہیے. تو پارلیمنٹیرینز کو احترام دینا, ان کی رائے کو وزن دینا, وہ ہمارے ہاں ماضی میں اتنا فیشنیبل نہیں رہا, پر آہستہ آہستہ ہمیں اپنے ذہنوں کو اور اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا, اور ان کے انپٹ کو ہمیں اہمیت دینی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا, اور یہ ہماری ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے, وہ ہے اکنامک ڈپلومیسی. اب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس از لائک مطلب ہے کہ یہ بڑا نازک سا سبجیکٹ ہے, کیونکہ بہت سی جو ہماری اکنامک منسٹریز ہیں وہ ایٹ ٹائمز دے فیل کہ ہم انٹروڈ کر رہے ہیں. انٹروژن ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے, ہماری نیت نہیں ہے, ہمارا مقصد نہیں ہے. فیسیلیٹیشن, پارٹنرشپ ہمارا آبجیکٹو تھا, ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں, اور میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے, کہ فورن پالیسی جو ہے اٹ کینٹ بی ڈائیورسڈ فرام انٹرنل پالیسی. ایک کا اثر دوسرے پہ ہوتا ہے, ون امپیکٹس دی ادر, یہ لازم اور ملزوم ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک افیکٹو فورن پالیسی ممکن ہی نہیں ہے جب آپ کے ہاں اکنامک انسٹیبلٹی ہو, جب آپ کے ہاتھ میں کشکول ہو. تو کس طرح آپ ایک افیکٹو فورن پالیسی جو ہے وہ آپ اس کو نمایاں کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں, اور اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کو دنیا میں آپ یو کین سیل دیٹ. تو اس لیے میری رائے میں یہ اکنامک ڈپلومیسی کا, اور اب جیسے جیسے دنیا کے جو کمرشل انٹرسٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور تعلقات کمرشل انٹرسٹ کے گرد گھومتے ہیں, تو ہمیں فورن آفس کو اکنامک ڈپلومیسی کو اہمیت دینی ہوگی. اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے یہاں ود دی منسٹری آف کامرس ہم نے ایک مشترکہ کوشش کی, اور دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہسٹورک نوعیت کو چھو گیا ہے, ہم نے انگیج افریقہ, نئی مارکیٹ کی تلاش کی خاطر ہم نے آپس میں تبادلہ خیال کیا. افریقن کانٹیننٹ کے جو ہمارے امبیسڈرز ہیں ان کو دعوت دی, تبادلہ خیال کیا, اور اس میں سے چیزوں نے جنم لیا. اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ اینورس کانفرنس, جس میں ٹریڈ سیکٹر کے لوگ بھی گئے, منسٹر کامرس بھی گئے, سیکٹری کامرس بھی گئے, اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ میٹنگ ان کینیا, نائروبی. ان کے صدر بھی تشریف لائے, اور ہم نے اس کو فروغ دیا. اسی طرح آپ کے علم میں ہے اور ہوگا کہ ابھی یہاں اگر کریکٹڈ ہیں منیر اکرم صاحب اور خلیل ہاشمی صاحب اور ہمارے ڈی جی یو این اور فورن سیکرٹری, ہم نے مل کر ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ کس طرح ان حالات میں جو
कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जहां इंसानी जानों का हमें लाले पड़े हुए हैं, वहां किस तरह जो हमें माशी जो हमें एक बहरान दिखाई दे रहा है, उसमें हम किस तरह एक अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो हमने फॉरेन ऑफिस ने वजीर आजम की सरबराही में एक ग्लोबल डेट रिलीफ इनिशिएटिव लॉन्च किया 12 तारीख को, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले हमने रीच आउट किया, मैंने मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर से बात की, खतूत लिखे, वज़ीर आज़म के खतूत गए टू दी हेड्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उनका फॉलो अप भी आ रहा है, इंशाल्लाह उनका ऑपेड भी आएगा, और वो जो उनका नुक्ता नज़र है वो हम नुमाया करेंगे, और उसका हमें फायदा हुआ है। और आपने देखा कि कल जो खबरें आपके सामने आई हैं, उससे लगता है कि हमारी इस एफर्ट को जो हमने डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए किया है, उसको किसी हद तक पजीराई मिली है, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुझे बेहतरी के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। सो इन कंक्लूजन, forgive me, I've taken too long. In conclusion, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक डिजिटल डिप्लोमेसी ग्रुप मैंने यहाँ तश्कील दिया है। मैंने दरख्वास्त की थी हमारे जो डिजिटल इनोवेटर्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से इनका ताल्लुक है, मैंने इनको दरख्वास्त की थी कि वो मेरी मदद करें, मुझे एजुकेट करें। आई नीड अ लॉट ऑफ एजुकेशन, मुझे एजुकेट करें और हमारी मदद करें, फॉरेन ऑफिस की मदद करें कि हम इस ऑफिस को हम डिजिटलाइज किस तरह कर सकते हैं, और इसकी कारकर्दगी में हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, हम कनेक्ट किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ तशरीफ फरमा है, यू कान सी देम बट लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस देम टू यू। तानिया इद्रूस, इज दैट द वे ओपन? सॉरी इफ आई गॉट इट रॉन्ग। अच्छा, शबात अली शाह साहब यहाँ हैं, डॉक्टर अरसलान खालिद तशरीफ फरमा हैं, इमरान गजाली तशरीफ फरमा हैं, आमिर अता वो नहीं आ सके बट आई एम टोल्ड कि वो उन्होंने जूम पे हमें ज्वाइन किया हुआ है। हैज ही जॉइंड अस? ओके, एक्सीलेंट। तो आमिर हैज जॉइंड अस, और ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजिटल न्यूज आउटलेट जो है ये इसको चलाते हैं, और उसका नाम है प्रो पाकिस्तानी। तो ये जबरदस्त है, ये हमारी टीम में है। और फिर सलीना रशीद हमारे साथ तशरीफ फरमा है। तो ये है, ये 6 लोगों की एक टीम है जो मुसलसल इंशाअल्लाह हमारे साथ काम करेगी ताकि हम इस चीज को आगे लेके जाएं। तब्दीली कैसे आती है? तब्दीली आती है जब ज़हन तब्दील होता है, और जब ज़हन तब्दील होता है तो फिर आप सोचते हैं, आप अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करते हैं, और आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। सो हियर आई एम ट्राइंग टू प्लांट द सीड फॉर ए नया पाकिस्तान, अ न्यू वे ऑफ गवर्निंग पाकिस्तान, a new way of responding to challenges। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप जो मंझे हुए सफारतकार हैं, आपके डायरेक्ट कनेक्शन से, आपकी आरा से हमारी कारकर्दगी बेहतर होगी। सो यू आर वेलकम टू पिक अप योर फोन्स एंड कनेक्ट विद मी थ्रू FM Direct। Here I am, yours truly। Thank you। And now, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी FM डायरेक्ट मोबाइल ऐप की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर की मिशंस के साथ राबता आसान हो गया है। बहरानी कैफियत में बहुत से जदीद तसव्वुरात जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी वबा ने पूरी दुनिया की गवर्नेंस के निज़ाम को तब्दील कर दिया है।